اللي تيحس براسو الميتريز ان تي بو دوزي ولا شي حاجه يقدر يدوز ديريكتومون الضغط ديالها. مي تفاصون غادي نحاول ديما كلشي الراجل. انت الاكزامان عندكم 29 هاد الشهر هذا؟ وكاين دوزيام اتولي كاين نوتر اتولي باقي 2 ateliers. ما عطيني واحد يلا مدام يلا دونك هذيك ياك دوزتيها دابا لو شوا د لا سون دونك سي اون لينيير ياك لينيير وي بريسيت تيرويد داكور فين هي التكنيسيان باش تعاون شويه واخا لو كوا اون هيبر اكستنسيون tu mets un petit coussin sous les épaules d'accord possible. Merci. Ça va, t'es bien. Alors, tu commences par appliquer le gel. Tu commences par appliquer le gel. On va dire oui, l'orientation. C'est la même, je suis. Voilà, il faut dégager le cou, hyper-extension. Chez l'homme âgé, il faut être un peu prudent. Il y a des gens qui font des vertiges. Donc, vous pouvez faire l'examen sur position neutre. Alors, voilà. Alors, chef. Bon. Il faut appliquer le gel à madame. C'est bon. L'orientation de la sonde. L'orientation de la sonde. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Sur le côté droit. D'accord. Vous faites un balage axial. من فوق تلتحت سيري شوي سير طلع زيد طلع زيد voilà هو اللي تلتحت voilà alors vous glissez vers le lobe droit vous glissez sur le lobe droit voilà donc شوف هذيك شنو هي سبيكولار c'est-à-dire تتقاولوا مع donc voilà شنو هي دابا هو اللي تحت هو شي دابا انت تديري بحال d'accord معليش زيد ارجع شويه عفوا جبت الكاميرا معايا صافي ماشي donc voilà là c'est quel lobe là gauche ياك شي درتي بحال هكا تقدر ما تشوف الا درتي بحال هكا جبتي الموضوع alors دابا هنا غادي ديري لي كوريكسيون فوالا اش هما لي كوريكسيون غادي دير لي كوريكسيون 2 دي هذا سي لو لوب غوش ياك لو كان جينيرال بزاف فوالا alors شوف دابا شوف هذوك لي ميسكل الفوقاني بان لكم ياك بان لك لي ميسكل دير الكاع ايطاجي بالكامل الكاع ايطاجي لا اون با ورينا الكاع ايطاجي عفاك ورينا الكاع ايطاجي ورينا صافي دونك شويه حركاتو شويه فيغ لا غوش باش لي ميسكل يتقادوا صافي فوالا زافي في لي ميسكل بريتيرميديان عرفتوهم ولا ما عرفتوهمش لي ميسكل بريتيرميديان هما هاد لا براتمون هما هاد ياك هادي تيكون هنا لاتيرال سي ستيرنوكليدوماستويد بين لو ميسكل ستيرنوكليدوماستويديا نو 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 tu glisses vers la gauche voilà ها الميسكل ستيرنوكليدوماستويديا هادو لو بريتيرميديان رجع زيد ça c'est quoi ça c'est quoi l'œsophage j'ai une image en coca d'accord et ça c'est quoi d'accord et ça c'est quoi glissez chouïa ça peut être quoi à votre avis un ganglion
Adénopathie est réservée pour les ganglions pathologiques. Si vous dites adénopathie, zéro. D'accord? D'accord. Alors, شوف دابا. Alors, donc la focale قاده نطبق ياك بحال كاش بزاف على الدكتور. ياك؟ ياك. Derrière le lobe, il y a des muscles. C'est les muscles au long du cou. عقل عليهم. بنوري لكم. برك دابا على الدوبلر اي بارازار. برك على الدوبلر. سي. فوالا. قادي لا فenêtre ديال الوسط. فوالا. دابا اش يبان لكم؟ La carotide commune et la vésicule. Mais vous voyez des couleurs dialésines, c'est-à-dire qu'il faut PRF la gauche. Chaque fois, chaque valeur, c'est de la PRF, la vitesse. Vous voyez la vitesse à. Voilà, c'est bon. Alors, il y a le rouge et le bleu. Eh ben, au niveau de la vitesse, c'est correct. Mais le sens, ce n'est pas. Le sens, je ne sais pas. D'abord, il faut comment le sens. Hein? La carotide fuit la sonde. Allez, comment je vois la sonde كيف محطوطة شوف. Je te la sens. Je le sens كيف محطوطة. Oui. Donc, le sang. Yeah. Il fuit la sonde, il va vers le cerveau. Il y a. La sonde d'abord, il était là le fort, il l'a fouillé. Supposons, regardez la sonde, tu vois. Je vais changer la sonde, la même position, regardez. D'abord la sonde, il est là, quoi. Yeah. Supposons, on arrête de faire. تبدل. Oui. علاش تبدل؟ La sonde, واخا je suis en horizontal, il commence à fuir. فهمتيني دابا؟ اما الا درت بحال هكا شديتها من تحت سي لافيرس. ياك؟ وديما عقلوا عليها. Ce qui est important, ce qui est en haut en rouge. ياك؟ ياك؟ سي كل الفوق سيدير هنا il va vers la sonde. C'est-à-dire la sonde غادي بحال هكا. اما لا sonde تدير بحال هكا il va là. D'accord, c'est bon. مزيان. هنا لا فلوس كي جاتكم هنا واش نقدروا نديروا ان فلو سبيكترال هنا؟ Non, toujours sur les coupes. D'accord, elle est vachée. Donc elle est une veine. Tu vas faire une petite pression. Une petite pression. Plaisir, qu'est-ce qui s'est passé? La veine jugulaire se collapse. La carotide ne se collapse jamais. Par contre, s'il y a un thrombus dedans, il ne va pas se collaber. Vous savez? Je ne fais pas. C'est une image en coca, c'est l'œsophage. Dans 90% des cas, il est à gauche. Il peut être dans 10% à droite. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, معليش. حنا دابا بغينا سيبوزو حنا نخليو لا تيرويد وداك الشيء ياك؟ بون ديمالاج ديال لا تيرويد بويسك اون بروفيت دو فير ليكوناتومي تاع التيرويد غنعاود فيها ومن بعد نرجعو للبلد. Alors, tac, tac, tac. Mais je dois être orthogonal. ياك؟ قال لي شاد قال لي la profondeur. Tu vois, vous voyez la qualité de l'image. Zid, non, sens inverse, zid. Voilà, excellent. Glissez vers le je tourne en droit. Je dis orthogonal. Vous avez vu? Magnifiquement. Gauche, pardon. Je focal قاعدة. Et voilà, بخير وعلى خير. ياك؟ أنا تنفيجي l'image وتناخذ normalement à la mesure la plus large. من هنا حتى هنا. اش هي لا كيسيون غادي يسولكم حتى هنا؟ Le volume. نو الفوليوم ما دخلش عندكم. غيسولكم على هذا. هادو سي دي artefacts. Bon, il y a des artefacts de répétition qu'on voit ici. Bon, c'est des lignes qui se répètent. Yak? Par contre, si vous avez une structure qui se répète, c'est en miroir. Mais on ne le voit pas. C'est des images en répétition. Ok? D'accord? Je vous rappelle, pour la flèche, ouais, c'est pas grave. Peut-être que je vais aller bien. Ça, c'est la carotide commune, ça, la veine jugulaire. D'accord? Maintenant, attention, les muscles, tu connais les muscles long du cou. Le fait que l'importance des lobes, c'est pour le repérage des parathyroïdes. Donc, normalement, qu'on ne voit pas.
Mais lorsqu'il y a une hypertrophie de la glande parothyroïde, on se repère par rapport au muscle long du cou. Ça, voilà. Donc ça, c'est l'œsophage, ça c'est le lobe gauche, ça c'est les muscles préthyroïdiens, les muscles sternocléidomastoïdes, normalement plus hypo que ça. Et notre ami c'est un grand sportif, et ça c'est la trachée. Ça c'est les écoles de répétition. Ok? Bien. D'abord, supposons, vous dites qu'il y en a 12 côté droit. 12 côté droit, tu glisses. Je prends. Ah, 12. Tu es là. Tu dis pas, tu dis pas. C'est d'accord. Regardez la profondeur à fac. Ok, c'est comme la thyroïde. C'est doué, hein? Elle est magnifique, non? Alors là, vous avez le lobe droit, qui est hypericogénomangère, d'accord? La carotide, les muscles préthyroïdiens. Vous allez voir lorsqu'on va faire le module, le module 2, dans les prochains pour les généralistes, pas pour les spécialistes cette année, on se compare à l'écogénicité de la glande et par rapport aux muscles préthyroïdiens. Pas au sternocléidomastoïdien, pour scorer un module. Mais on va le faire même les généralistes cette année. Et comme tout le monde, comme ça pour le préparer à toi. Parce que vous êtes dans vos cabinets, donc autant on profite de parler de tout. D'accord? Alors, vous avez un balayage axial, c'est-à-dire de haut en bas. Vous voyez, il y a un problème de quoi? De profondeur. Voilà, zit là. Zit, voilà. هنا شي بان لي بلاتي تشوف واحد المسك اللون du cou هو هذا. إذا بغيت نشوفو مزيان خصني نهود هذا هنا. داكور؟ إذا بغيت نشوفو مزيان ياك؟ دوزيامون لا فريكونس ديالي نقدر نلعبها ليها. داكور؟ أنا كيهمني هذا ترجع بحال هذا. D'accord? Il y a un vaisseau qui passe par là. Pour les gens qui veulent le connaître, c'est la tête thyroïdienne inférieure. C'est un peu, oui, vous l'avez vu, là? Donc, la tête thyroïdienne inférieure. Allez, تدوز بحالكم. تدوز بالنغم. دابا نوريكم كيفاش تربيريو، عطاو تيسولوا شي خطرات عليها. ميم في لي ترون كومان يقدروا يديروا الدوبلير ديالها. دابا qu'est-ce qu'il est en train de faire notre ami? Il va pivoter à 90 tout en gardant le haut vers le haut. Bien, mais là, ماشي تنكون بحال هكا باراليل. تندير شويه بحال هكا تنعوج شويه على حساب لا كلوند. لا كلوند اللي تتحكم عليا. انتم راه ماشي دايرين بحال هكا لي كلوند، راه دايرين بحال هكا. دونك خص بلاصتكم بحال هكا. باش ندير بالاج اكسيال تنعرفها شحال ديفي وتنديرها في لاكس ديالي. انا درتها. وين بارفوا بور ميزوري لو فوليوم. هنا ما عندناش مشكل، ها لو بور سوبيريور، ها لو بور انفيريور. Tu glisses vers le haut. تيبان لك لو بور سوبيريور، بان لكم ياك؟ تتحول للتحت. زيد تيبان، دونك هذه سونطري نهبطو. Supposons ça a débordé un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir. اشنو تنشوف بحال هكا تنحل هذا. باش une touche qui appelle هاهي كاتشا بالكاتاليا. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'ouverture. Donc tu dis هذا dégagé ou هذا dégagé. Et si ça dépasse encore plus, c'est un goitre. Pour les mensurations. Pas pour l'analyse L'analyse c'est la haute fréquence. Je vous rappelle, pour la thyroïde, il faut exiger toujours un minimum de 12. Là, on a 12, ما تشريش. Les bris de thyroïde. Ou même le sang. Mais surtout la thyroïde. باش تطبقنا على القضية. راه ما كاينش هذاك. راه ما عندك والو. La qualité au niveau de voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez centrer votre image et vous pouvez éventuellement dire la profondeur de base, عمر l'écran ديالك شوية. دير profondeur, عمري لتحت، زيد تاني. Donc vous avez une très belle glande. Regardez les muscles, ils ont un aspect fibrillaire. Ça aussi c'est des muscles. Donc figez l'image. Et là, vous pouvez faire vos mesures. Bien? Donc, vous allez prendre les mesures de la partie voilà, distale. Chez la qualité. هادو ما تحطي فاش تحط واحد ليكرون يكون بابي زوين تحطو بحالك وتيشوفوا شي كوريسبوندون تيحترم تقدرش يدير معاه ما تحط نابورت كوا نو اشنو زيد فوالا. Et vous avez de là la partie la plus juste ici. Puis tout à l'heure, peut-être تاخذ transversal.
Mais sur la machine, vous avez mesure à 3 volumes, qui est tout comme le volume. Vous prenez les 3 mesures, vous multipliez les 3 mesures, et vous divisez par 2, là, vous multipliez par 0,52, là, 0,50. Et vous avez le volume d'un lobe. Vous faites la même chose pour l'autre lobe. Et vous de la somme. L'isme, s'il est d'épaisseur normale, c'est-à-dire inférieur à 5 mm, on ne tient pas en considération. S'il dépasse 5 mm, tu vas le volume global. Le volume normal d'une glande chez l'adolescent, c'est 16. Chez l'homme, maximum 18. Non, pardon, chez la femme, 18. Et chez l'adulte, maximum 20. Hypotrophie, c'est en dessous de 8 ou la 0 ou la 6 pour la glande couleur. Ça fait. Voilà. Alors là, il a fait la mesure, mais il n'était pas horizontal. C'est la partie la plus large. Je préfère mes lettres. D'accord? Ok? Mais de vue, elle dit volume normal. Yak, à la personne lorsque j'ai un volume, je ne fais pas des mensurations. Mais il est recommandé de le faire. D'accord? Ok? Non, vous n'êtes pas horizontal. D'abord, vous êtes horizontal, mais c'est pas grave. D'accord? Remarquez l'écogénicité des muscles. D'accord? C'est bon. Donc, là, d'abord, une corrigée, vous êtes dit. Voilà. Excellent. Supposons que vous êtes comme ça. Yak? Et vous voulez l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Brina, je veux juste rester dans le musculaire. Vous l'avez vu là. Là, je me mets en transe. Vous voyez, on dirait le Doppler. Là, on dirait le Doppler de la glande elle-même. Je dis, on coupe Sagittaire à la fin. Sagittaire. Très belle coupe. Vous voyez, la marasca. Non, que je vais dire, sauf, je vais te l'astuce. Vous êtes dans la bonne voie, mais vous aurez du mal à avoir une coupe sagittaire. Direz bien rachid. Là, le rachid, il est maintenant. Mais alors, je vais dire coupe sagittaire. Oui, d'accord. D'abord, j'ai été fait, d'accord, c'est excellent. D'abord, j'ai été. Oui, supposons, donc d'accord. Mais quelle est une astuce, sauf, argent horizontal. Centrer le lobe, centrer. Voilà, d'abord, il faut centrer les deux. Bon. Non, le côté, le supérieur vers le haut. Je suis le supérieur. Là, le haut vers le haut. Et il y a moi le fait de dire côté latéral, c'est pas grave, tu peux le faire. C'est une maîtrise, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. De haut vers le haut. là, tu viens. Si vous le faites dire. Vous savez? Donc vous avez ça. Yak? Là, vous travaillez en trapézoïdal. Hida trapézoïdal. Briquez une deuxième fois. Voilà. Centrez la glande. Voilà. D'accord. Très fort, pas de glisser fort. Pas de glisser. Voilà. Argez la glande. Voilà. هتشوي بدكم ترينيو في الكابيني ديالكم بدات ميتريزيو هاد لي زيليمون. Bon, on va faire le C. Une glande normale. شوف. تكون un peu de شويه هنا وشويه هنا. فهمتي دابا؟ ما تيكونش بزاف ديال لي فيس. متفقين؟ Ça c'est normal. Hypervasculaire, c'est tous les cols à l'une. Par contre, si vous voulez repérer l'artère thyroïdienne supérieure, il longe le pôle supérieur du lobe droit. Quel est le lobe supérieur du pôle? Alors, le lobe supérieur. Supérieur, c'est هذا. دير Sagittaire طويلة. Non, قلبي دير شي vous faites dire. Voilà, excellent. هذا هو supérieur. ياك؟ طلعي glissez vers le haut. زيد تحبس. سونطريت معايا لو droit. سونطري على لو droit. Voilà, excellent. droit, صافي. برك على الدوبلير دابا. برك على السن. شتي شعلات؟ هذا il est vertical. Tu peux avoir ça. Tu peux l'aborder. Mais, لو نقاد ليها l'angle مزيان, je vais balancer encore cette fenêtre. La fenêtre, déjà, on a un angle. Heureusement, il n'est pas horizontal. Qu'est-ce que je vais faire? Orienter, voilà. Le chien a deux sens. Le sens inverse. Voilà. D'accord. Là, tu peux inverser la couleur, il n'y a pas de problème. Ça, la machine mouchée.
دابا صافي ماشي مشكل. ها هي انفيرسي لا كول. دونك هنا l'essentiel pour moi, regardez l'artère thyroïdienne supérieure. D'accord, vous la voyez ou pas? Oui. هنا la couleur القادة شحال عندك هنا شحال 15 اون جينيرال تدخل هنا 14 15 ها عقلوا عليها 14 et demi 15 دابا شنو بقى؟ اشنو بقى؟ 14 دمي 15 ديال هذيك لا بي ار اف على حساب الفيسو فهمتي؟ لا كاروتيد كومين اون جينيرال 25 إذا بقيت واقف ما عرفتش علاش صافي الوغ دابا غتبرك على بي دو في غتشد هذه ديرها الوسط هنا غتبحث شويه منها مي ديجا إلي بيان من بعد اش غدير؟ ها؟ لا بلاتي دابا درنا درت من الاول صافي بقى اشنو بغيتي؟ وي ديرها الوسط صافي صافي هذاك بركايه صافي هادو مزيانين ياك؟ صافي دابا اش غديري من بعد؟ داكور هذا سي اكسيلونت اكسيلونت سي دو بون ترافاي كاس كيل فو كوريجي لا لين دو باز بون هادي درناها قد مي سي با غراف تقدر دير شويه قد ياك سا ديبون اسكو دو فو بروندر لي ديبي ولا لا لي ديبي تي تريد مي انا نو سي با كومون ميزوري لي ديبي سور سيت ماشين ياك lorsqu'on veut mesurer les débits تنشدو قد في لي زارتير اللي عنده ان انتيغي في l'hyperthyroïdie. D'accord? Mais là, ce qui est important, c'est de corriger ça. Donc la ligne de base, فين كبت؟ أجبت. ورينا ligne de base. l'écran tactile. لا إزقا تجي توريك عندك خليك تبقى شدها. السيد راه صابر معك مسكين يسمح لنا وصل. بحال tu vois ça c'est une belle بحال déjà un examen ساهل. فهمتي؟ attention pas في la ligne de base. لقيتيها؟ واخ علاش مابغاش تخليك عطيها هي تحمر يلا قد خرجت ولا ما خرجتش عطيها هي لا لي دوبا زعما كاينه ولا ما كايناش تخدم معها صافي خدم لي دوبا زيد تلحقها بزاف صافي صافي دابا اش غدير Vous avez vu la systole, systolo-diastolique. Est-ce qu'il y a une diastole? Oui. D'accord? Ok. D'abord, on dire auto-mesure. برك على auto. احنا درنا auto. Mais normalement, خصكم تعرفوا بلا ماشي تاني ديروا systole moins diastole sur systole. عندكم تما خصنا في systole كاين مانيوال. سا نورمالمون بحال ما تجيو عند التكنيسيان تعرف توريهم مادموزيل لا جاو عندك ياك لي ميزور ديال تعرف توري لهم صافي خليك صافي من بعد اون سي جامي باش ا تور دو رول بوتيتر لا كان بوسيبيليتي دو فير سا سي ميو الوغ دابا vous avez fait la mesure ياك est-ce que la vitesse est bonne il faut corriger l'angle باش غتكوريجي لونغل بس غاز دابا هذيك سير دابا لا ماجي لي فيجي سير ولي البوطون دو لونغل هادشي راه تيتعاود ردوا مع الباب شفتوا هاد الحركه تيتحرك يلا ديروا اوفاس ديروا باغال زيد الا ما دارش تما دور بجاقر زيد صافي مزيان صافي شحال خرجك في لا فيتيس تما 35 الوغ هاد شحال تكتب هنا في الكونترول ديال فيتيس دو لارتير تيرويديان سوبيريور تيكال 25 سنتيمتر بار سكوند كون كانت 120 ولا شي حاجه غتبقى في بزدو 25 بحال هادي نورمال vous avez vu ديروا voilà c'est bon d'accord alors d'abord حيد عليك tu vois on a fait la même chose que tout à l'heure mais le vaisseau il est petit la difficulté elle réside comment repérer ce vaisseau d'accord bien Alice دينا la carotide commune carotide commune لا ما تبانتهاش تاكل تما سير وحده فيهم سير اليمنى يسار ديما لا الاخرى احسن الاخرى سي ميو بلو فاسيل فوالا دونك بروميير دي شوز تديرها الوسط ديرها الوسط الوغ
est-ce qu'il y a des choses qu'on peut modifier pour avoir plus facile? شنو نقدروا نبدلوا؟ ديرها المستعطر. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? On peut modifier le module, dire le module vasculaire. أجي يا مدام، أجي لهنا. تتشاطي، أكتبي. تضحك معي تضحك معي. ارجعي غدير بروب ودير كاروتيد. سيرتو لو بغيت تخدموا على الكاروتيد، اما لي زارتير تيرويديان سيبيريور بقاو في لو موديل تيرويديان. درتو دابا درتي موديل ياك؟ قال كاع تديروا على جينيرال شتو جات بزاف صافي. لا ماشي بزاف. يلا تولنا اونغل دروا دابا. اونغل دروا زيد تبارك الله يلا بقاش دايرها الفيستو ماشي لا دابا غتشد لها الفيستو. فوالا زيد دابا البروبليم سي كومون ساليني. سا سي ان اونترينمون عندكم ديروا واحد 20 مريض باش تبدا تاليني. انا ماشي خايف عليكم انا اليني. لا pour faire la main, il faut répéter plusieurs fois l'opération. Zid, dors, voilà. Donc attention, maintenant on dit là. T'as carotté. الجبلة ولا الترويج؟ لا بقى قربات. المهم c'est un entraînement. Bon, قربات mais bon. Une fois que tu as le vaisseau, yeah. Là. D'abord, il est horizontal avec le vaisseau. C'est fait comme l'intimamidien. Alors, c'est ma sagesse. Je vais dire quoi? Je vais m'incliner dans ce sens. Je ne parle pas. Je peux incliner là. Voilà. D'abord, j'ai incliné. Chapeau. Voilà, j'ai incliné. شوف دابا طلع صغيرين وكي جاكم الدوبلر ستوب ما عقلوا لا 23 الفوق يحكي دي مريقله بري ريغلاز مديور عندهم الا ما كانش عندكم عقلوا عليها لا كاروتيد دابا عندك يلا تكوني هوريزونتال شوف دابا شنو هنا le vaisseau incliné ou la fenêtre inclinée. Vous avez compris? Donc on a incliné les deux. Le sens du son, vers la centre. D'abord vers la le rouge, vers la centre. Voilà, d'abord c'est bien. D'abord, il te trouve بحال هكا. Ah, le gars couleur il est réglé. Comment mais réglé non? Supposez que tu داير لك بحال اش غدير؟ فوالا تبقى تنقص زيد نقص ما تمشي لا بيري حتى تنقص فوالا نقص الا نقصتي بزاف يقدر لو كولور تمشي كامله زيد نقصي واحد دوك لي ديبوردمون زيد فوالا زيد فوالا دابا بزيت مانيتيك دابا شنو غدير دابا؟ اش غتاخد دابا؟ La fenêtre, PW, lequel est PW? Est-ce que le vaisseau attention, il y a un autre vaisseau, c'est la vertébrale. Hein? C'est pas son artère, mais la carotide y est. Attends, module vasculaire, est-ce que خليها الله هذه غتقطع مني النفس ها فوالا هذيك لا فينيتر نقدروا نوسعوها شويه نزيدوا فيها الدغيزه عطيها فين ديرها. Tu vois, ça c'est rouge, un peu de jaune, c'est bon. ما تفوتش بزاف. ترتي شوية. Soit. Voilà. C'est bon, c'est correct. زيد ديرها الوسط. تعرفيناش الوسط فاش كاين لي فيسو؟ شوية طالعة الفوق. ولا الفينيتر ما تقيسهاش شي فوا، ريقلتها صافي تبقى تحرك كلشي. Voilà, là bas. Il dit qu'un frère. Vas-y. Parce qu'elle a dit que validé. Prenez le bouton, fait que si. Voilà,
هذاك مشي وحبسي تما صافي. شوف الاولى كتحسب واحد الواحد ما مكانش شتي راه غادي يخسرنا الخدمه عاود وحاول ثاني تخلي لو فيسو انكليني شويه خليه شويه انكليني زيد دير ان نوبل زوين راك غادي يبدا سير بغيتي خديتي اوريزونتال Régler l'angle. وراه عندك ريزولتا مي باش يولي اوريزونتال تتنقص من النومبر تتنقص من لا كاليتي دو سبيك دابا هي شتي دابا Voilà, horizontal. راه بريسك اوريزونتال دونك vous avez compris شنو هو l'enjeu donc le jeu c'est au niveau de la technique de la main شوف دابا Pas que ما تكونش horizontal. et pourtant عندنا انفلو لان سي غراس على فونيتر اما الا حيدنا لا فونيتر ما يكونش عندنا انفلو vous êtes d'accord علاش il n'a pas pu c'est clair c'est un jeu سامحني ما نجم دابا بغيت دير بحال هذا وي vas-y قد l'angle. كان فاليدي كان فاليدي في فاليدي بس صافي هذه تقيس شي حاجه دابا هذا ستافلو كوريكت ياك هذه في لو تيير هذا انكليني هذه انكليني دونك عندي ان نونغل انفيريور ا 60 جي ان بلس سيستولو بيان سور كي كوريكت اش باقي لي ميم راني كوريجي هذا جا فيها قد ولكن غادي نحركو شويه دابا tu peux mesurer tu mets سيستول دياستول اوتو لا ما تعقيش عافاك شي موتور ما تقدرش اوتو فين هذا جدي ما كاين مشكل هو اوتو شتي هذا تحت العبار بوحدو هذا العبار بوحدو ياك لا ماشين كي تدور سيبوزون ما عندكش اوتو تنعيطوا الاخت لاله فاطمه الزهراء غتوري لنا كيفاش يعبروا يلا ورينا فهمتي دابا مانيوال كاين ثاني ليكزامان ميزور مانيوال راه فيه عندك فينا هو ورينا شنو غادي هي فينا هو شنو مال لا كاين ميزور اسمح لي عافاك لا ميزور كاين اوتو صافي ها هو مانيوال ها هو مانيوال شتيه تحط السيستول هاهي 150 شتيها تجي من بعد تهول يمكن ما عرفتي كيفاش يدير غتوري لي كيفاش يدير شي دقيقه ما عرفتش مني المهم حتى لهنا ياك تدير بحال صافي